ọ bụrụ na ị na-egbu ụkwara ọjọọ ndị a, ị na-enwe ụkwara ọjọọ ndị a na-anaghị ekwe ọkwụkwa, ịchọọ ịkwa ya, obi ihu na obi azụ a na-egbu gị sọ mgbu, imekatara ịgụ nwa n'elu nwa na-enweghị ihe ị ga-emezi, stubborn cough. Ngwa ụmụnne m, na-ekwe ife iyi emere Adamazi. Ime ife a iyi abịa kene. Asị m unu na Chukwu abịa ma enyechagwa anyị ife niile. Tupu m na-aga n'iru, achọrọ m ka itinye aka na share button ka ozi a m na-ezi, ka ozi ọma nwee ike tụsaa ruo ụmụnne gị ndị nwere nsogbu a, ndị na-agabiga nsogbu a, ndị nsogbu a eriene nri n'ahụ, ka ha nwee ike hụ ya. Ka ụkwara nterere a na-akpọ ụkwara nterere, ụkwara ahụ mmadụ na-awọ na-akwa ahụrụ esie n'ike na-apụ pọọ ụkwara m na-ekwu maka ya. Na-ekwe ihe ị ga-eme, itinye aka na share button. Vidio a ga-eje n'ime ihu akwụkwọ Facebook nke gị onye share ya nọrọ anọrọ. Ị gaghị achọ ya achọ ụmụnne m. Ngwa na efi ya eme, ịbịa iwetere m hot water 1 glass cup, iweta ya, ibewa this lemon, ihe awụ lemon, asị m oroma nkịrịsị, ibewa ya otu a. Nwanne m, itinyere m ya n'ime mmiri ọkụ ahụ, itinye n'ime mmiri ọkụ ahụ, ịhapụ ya ka ọ nọ for 5 to 10 minutes. Ọ nọ for 5 to 10 minutes. I were 1 spoon of honey, original honey, tụnyere m ya n'ime, gbanye n'ime, tọọnụọ ya, ịtọọnụsịa ya, gbara nke a ṅụọ ụtụtụ 1 glass cup juru eju, ụtụtụ na abalị. Na-eme nke a until ịhụ na cough ahụ, ụkwara ahụ anọzighị n'ahụ. Iyi abịa kene. Echefukwana ikene, maka na iyi ekenerịrị. Ngwa ka ọ dị ụmụnne m. Bye.